between Pereira and Arrogante. This is the first game of our finals. Natapek, sino makakakuha? Nakuha Nino. Doon ang bola. Pass to Mr. Bonge. Bonge drives. Pass to Mr. Villa ulit. Villa drives. Villa naghanap ng papasahan. Villa pinilit. Villa shoots. No good. Arrogante to follow up. Nandiyan ba si Petty? Petty, hindi ka rito Petty. Baka may kapalitan si Burno. Mr. Block. Natapek. Nakakuha ni Mr. Arrogante ang rebound. Arrogante pa rin. Dagdag to Mr. Dalutong. Dalutong, pass sa ilalim to Mr. Dagdag. Dagdag pinilit, no good. Pero ang rebound. Pero pass to Mr. Gargamento. Binigay ang bola kay Dumundon. Pass to Mr. Pacquiao. Binigay kay Papa Jesus. Holy 3 points to Papa Jesus. Holy 3. The man who can't be moved. Mr. Dagdag, 14 to shoot. Arrogante sa ilalim, no good. Rebound by Mr. Galudong. Wala pa rin, nagkatapikan sa ilalim. Nakakuha ni Mr. Galudong. Galudong, 1-2. Good for 2 with Galudong. Ang bola. Dumundon, guarding by Dumundon, 1-3. Dumundon. 3 points. Villa. Villa, ginitnaan. Pass to Arrogante. Arrogante sa ilalim. Arrogante pa rin. Arrogante pinilit, no good. Dumundon ang rebound. Dumundon drives, Dumundon shoots, Dumundon good for 2. Apat na Dagdag, natapikan ng bola. Pass to Mr. Dumundon, malakas, Dumundon pa rin. Dumundon sa ilalim, pinilat, no good, nagkatapikan, Pacquiao ang rebound. Pacquiao natapik, nakakuha ni Villa. Villa nagbaba ng bola, natapikan, nandun si Mr. Monge. Monge pa rin may hawak ng bola, naggarap ng papasahan, pass to Mr. Villa. Villa shoots using the board, good for 2. Pass to Mr. Villa. Dalutong sa ilalim. Dalutong shoots, good for 2. Dalutong. Dumundon. Ininom ba naman kasi yung sauce? Sisihikon pa nagkakalak dito sa likod oh. Pacquiao. Good for 2. Bok. Palabok malabon. Malabon. Pangina may magkakulay nga eh. Dumundon, 1-3, no good. Dumundon pa rin ang rebound. Dumundon using the board, good for 2. Kahada, 1-3, no good. Wala na, hindi ka na makakain ng fried rice yan mamaya. Monge, ito Mr. Galudong, binalik kay Mr. Monge, nagkatapikan sa ilalim. Monge pa rin, 14 to shoot. To Mr. Delia, 10 seconds to shoot. Back to Dagdag. Dagdag, easy 3, no good. Kumutal si Pacquiao. Wala, hindi na makakain ng fried rice mamaya ito. Dumundon, 15 to shoot. Pass to Pereira. 10 to shoot. Pereira pinilit. No good. Pacquiao sa ilalim. Pacquiao pa rin. Sinabihan ka lang na hindi ka nakain ng fried rice. Lumakas ka. Dalutong. No good. Dalutong pa rin. Tapos na Dagdag. Nagkatapikan sa ilalim. Dagdag. 10 seconds. Dalutong, no good, nagtatapi ka pa rin. Rebound ng Mr. Dumundon. Pass to Kaheda. Kaheda. Nagtatapi ka sa ilalim. Pereira. Pass to Mr. Kaheda once again. Kaheda! 3 points! Ay, nag-agit pa siya na. Natapek, nakakuha ni Mr. Dumundon. Mga maliliksi kayo ngayon ha. Gusto nyo ma-highlight sa vlog ni Kuya mo na. Kayo ha. Pero no good. Long ito rebound. Pass to Arrogante. Arrogante tumangga. Arrogante tumira. Wala na. Kuha ni Dumundon. 3 minutes. Ayan na. Pass to
kahada, kahada, 1 sa 3. No good. Pacquiao, pinilit. And there is a whistle. 14 to shoot. Bonge. Natapat, nakuha ni Mr. Zarate. Natapikan ulit, nakuha ng Arrogante. Easy 2 points for Arrogante. Dumong-dong. Ayos pa. Good for 2. Arrogante shoots no good. Nakuha ni Billy after magtituloy si Ermitaño. Ermitaño pass to Busagul. Bumibaw. To Patani. Patani pass to Zarate. Zarate nagkaroon mababasa. To Patani. Binigay kay Miguel. Miguel 1 sa 3. No good. Nagkatapi na sa ilalim natin sa Mr. Ermitaño. Last 14 seconds. Still by Zarate. Dos Agul ay lumibaw. Pass to Mr. Ermitaño. 8 seconds. Ermitaño. Good for 2. Running time tayo. Patani. Pass to Zarate. Patani sa ilalim. Dos lumibaw. Lumibaw. Kasi number 19. Pass to Mr. Delia. 1 to 3. Binigay kay Mr. Galutong. Galutong sa ilalim. Good for 2, Galutong. Zarate. No good. Katapikan sa ilalim. Sinakakuha ng rebound. Nagback to Mr. Delia. Delia bumababa. Bumaga sa Delia. Pass to Arrogante. Arrogante. The first man. No good. Nakakuha ni Pacquiao. Pacquiao pass to Patani. At Anips. Bawal naman usok na si Kanino mo po yung mababa. There is a whistle. Delia. Delia pa rin. Binigay yung bola kay Arrogante. Arrogante shoots. Arrogante. Good for 2. Delia fakes. Nagkaroon na papasa to Mr. Monge. Monge drives. Monge shoots. Natapek. Nakakuha ni Mr. Zarate ang bola. Zarate galing for 2. Natapek ni Mr. Olivo. Nakaharap ng mapapasa ang pinilit. Nakakuha ni Mr. Pirar. Ang bola. Luwang gusto yun. Dumagbola. Pacquiao! Kala ko sa boxing lang si Pacquiao. Bonge. Bonge drives. Bonge spin. Bonge shoots. Natapek. Nakakuha ang bola. Nakakuha ni Mr. Bulutong. Natapik, nasulsoy. Substitution. Mr. Olivo, 10 seconds to shoot. Pass to Kaheda. Kaheda! 3 points. To Mr. Tu. Ermitaño. Ganda. Pusok pa lang sa saging yan, Nico. Dumundon. Natapet ni Mr. Dagdag. Dagdag lumaragasa. Dagdag. Good for 2. Masisikat ko lang. Kanina pa naman yun. Mapagbintak tayo. Mami ka na. Tatay ka na. Dumundon. Pass to Cargamento. Cargamento bumangga. Sa gilid. Binigay kay Pacquiao. Pacquiao! 2 points! Wala na kapal. 14 to shoot. Pamira, no good. Pera ang rebound. Pass to Mr. Dumundon. Dumundon, Rumagasa. Dumundon. Good for 2. Longe. Pass to Dagdag. Longe. Pamira. No good. Nagkatapigan. Dalugdong to rebound. Dalugdong. Good for 2. To shoot. Binigay ang bola kay Dagdag. Dagdag takes. Dagdag shoot sa free throw. No good. Pinay. Binigay ang bola kay Dumundon.
Mr. Kahera. Kahera! 3 points! Arrogante, with the 2. Mr. Dumundon. Pass, nakapit. Talutong. Pass to Kahera. Kahera, pass to Pilar. Easy 2 points. Pilar. Fresh. 14 to shoot. Dagdag. Drives, rebound by Arrogante. 10 seconds to shoot. Arrogante using the board. Pumasok ang last round ni Mr. Dagdag. Pacquiao, pinili ang bola kay Mr. Dumundon. Seconds to shoot. 10 seconds. Yes! Tapek ni Delia. Delia Ramagasa. Delia, good for 2. Pagkasa ulit Lakang Pacquiao. bingo po natin ngayon ay si Ramon. Pacquiao, good for 2. Ermetano in and out. Zarate ang rebound. Binigay ang bola kay Dumundon. Last 43 seconds. Dumundon drives. Dumiretso. Dumundon. Good for 2. Ball. Pass ni Mr. Monge. Binigay ang bola kay Mr. Dagdag. Kahit sa ilalim. Arrogante. Nagkatapigan. Nakuha ni Mr. Dagdag. Dagdag pa rin. 40 to shoot. Dalot pa ang tumirang no good. Rebound by Mr. Atonix. Arrogante, 3 points to shoot. Talutong. Pass to Mr. Monge. 10 seconds. Monge shoots. No good. Nagkatapikan nito si Mr. Arrogante. Arrogante the big man. Good for 2. Last throw, no good. Tagtagang rin. Talutong ang rebound. Talutong. Nagkatapikan ng bola na kuha ni Mr. Lumibaw. Pass to Zarate. Zarate nagkawa ng bola. Zarate drives, Zarate sa gilid kay Miguel. Miguel wants a 2 points in and out. Nakuha na ng bola ni Mr. Olivo. Nagkakatapikan na kuha ni Arrogante. Arrogante pass to Mr. Dalutong. Dalutong drives, Dalutong shoots. No good. Arrogante ang rebound. 14 seconds to shoot. Arrogante. Wala pa rin. Nakakuha ni Mr. Patani ang rebound. Patani nagbawa ng bola. Patani stop and shoot. No good. Nagkatapikan Miguel. Pass to Mr. Zarate. Zarate fakes. Zarate pass to Patani. Patani shooter up. Patani to follow up. Wala pa rin. Dalutong to rebound. Dahil. And there is a whistle. Hindi ko nakikita si Dolphy. Kahera, once a three, no good. Nagkatapigan na ako ni Mr. Monge. Pass na Dagdag. Pass to Mr. Monge ulit. Monge, pass sa ilalim ng Mr. Arrogante. 15 to shoot sa ilalim. Monge, natapak. Talutong. Kanina pong bola? Oh, there is a Hindi ko mo pa kasi. technical jersey number 7 for second motion. Kaya, pass to Kahera. Kahera wants a 3. No good. Nagtatapikan sa ilalim. Pero nakakuha ng rebound. Nakakuha ng Mr. Monge. Mga ating ko, kumilit kayo dyan. Still, may tumutuan. Second technical. Pass to Delia. Nakatawan.
Galutong, tumira, good for 2. Zarate drives, nabitawan ng bola. Bonge. Pasa ilalim, Arugante. Tatapitan ng bola, nakuha ni Zarate. Zarate drives, Zarate shoots, and Zolisel, goes foul red. Pakita ko dito ka. Putek mo ka. Last row, pumasok. 4 minutes and 51 seconds. Pass to Ermetano. Ermetano pass to the Galutong. Pass to Billiard. Billiard wants a three, no good. Arugante ang rebound. 8 seconds to shoot. Arugante no good. Nagkatapikan sa ilalim, Pergomento. Pass to Perel. Ano ang gusto kong laban niya may init? Di ka pressure yung quarantine. Denied. Jump ball, same ball. After Mr. Glenn, and look at the clock, at the breaks, at the drive, at the shoots, the back, the quick two. Pass to Pacquiao, to Zarate, Zarate drives, Zarate, mabalitang pasa. Galutong, no good, because Ermetano to rebound, Ermetano shoots, Ermetano, good for 2. Zarate drive, pass to Carpatento sa ilalim, Carpatento pinilit, no good. Pirer, wala pa rin, nandun sa Pacquiao, pinigyan ang bola kay Kaheda, Kaheda wants a three, no good, rebound ni Mr. Arugante. Pass to Villa. Tumira, no good, Pirer. Pass to Pirer. Tumira, block by Mr. Arugante. Pinigyan bola kay Ermetano, Ermetano, good for 2. Villa. Pass to Mr. Ermetano, libre sa press, no good. Nakakuha ni Pirer ang rebound. Zarate. Pass to Pantani. Kaheda. No good. Natapet. Nagtatapikan Julio para may hawak ng bola. Pinigyan bola kay Sagdag. Pass to Mr. Galutong. Tumira, no good. Pero ang rebound. Pass to Mr. Zarate. Pinigyan bola kay Pantani. Pass to Carpatento. Carpatento press. Carpatento using the ball. Good for 2. 53 seconds to shoot. Pantani. Quick release for 3, no good. Carpatento. Pinilit. Wala pa rin. Tatapigan Carpatento pa rin ang bola. Carpatento pinilit. Carpatento. Good for 2. Tayo ba ba? Mr. Pantani to Mr. Kaheda. Long three. No good. Ako si Pirer para kunin ang rebound. Pirer shoots. No good. Pirer pa rin may hawak ng bola. Pirer wala pa rin. Galutong. No good. Pass to Pirer. Pirer open 2. Pantani na bitawan ng bola. Ulino. Tumira. Good for 2. Ulino. 7 seconds. Nagtag lumagasa. Pagka-shoots, no good. Nakon. 4 seconds. 2 seconds. That's a count. Pass to Ermetano. Pass to Kaheda. Kaheda, lakas. No, Arugante. Good for 2, Arugante. Badriel. Kaheda. 3-4. Sa ilalim, Bonge. Very sweet. Pantani. Pass to Ermetano. Ermetano drives, pass to Pirer. Binigay ko lang kay Kaheda. Kaheda wants a three, no good. Nagtatapikan sa ilalim para 22 rebound.
2. Arrogante pinilit. No good. Tatapikan sa ilalim. Perer. Binigay ang bola. Mataas! No, buti na Buti na lang yung sa iti. Thank you, Ken. Pass to Mr. Galugtong. Galugtong shoots. Oy! Pinali pa. Galing. Oh. Pasani. Pass to Kashada. Kashada. 1 sa 3. No good. Arrogante ang rebound. Laki. Gilid Manuel. Arrogante drives. Arrogante Wow. shoots. Kumukuha ka ng panghay. Para umento. Tapat. Ay, pero may sana ito Pasani. Natapat. Cha. Delia drives. Delia pass to Mohamed. Mohamed, good for 2. First team. Zarate. 3 points for Delia. No good. Natapat. Huli mo. Tumira. Wala pa rin. Tira ang rebound. Pero nagkakaba ng bola. Pass to Pacquiao. 14 to shoot. Kahera 1 sa 3, no good. Zarate ang rebound. Binigay ang bola kay Pacquiao. 10 to shoot. Patay. Patay. 3 points. Pacquiao. Pass to Cargamento. Cargamento shoot. Cargamento good for 2. Pass to Mohamed. Mohamed. Pass to Arrogante. 15 to shoot. Arrogante fakes. Pass sa ilalim. Mr. Dagdag. No good. Nagkatapikan sa ilalim. Tumira. Wala pa rin. Arrogante. Nakuha kita kiwa bola. Pass to Kaheda. Kaheda! Good for 2. Ang huli. Okay. Arrogante pass to Mr. Mohamed. Mohamed drives. Mohamed shoots. Mohamed good for 2. 5 minutes and 16 seconds. Pass to Kaheda sa kilid. Natapagan. Safe. Cargamento! Nagkapipasan niya! Dalagtong pass to Dagdag. Kailangan, binigay ang bola kay Arrogante. Arrogante, good for 2. Dagdag. Dagdag drives. Slow motion pump. Pumasok sa loob si Mr. Dagdag. Patani. Pass to Cargamento. Sam. Pero no good. Bang ito rebound. Mohamed. Good for 2. Mohamed. Jelly. Patay. No good. Nagpagpiliba. Tupo. Mohamed. Kaheda. Kalayo yung may up. Pinutulikan ka na to. 10 seconds. There's a whistle. Jersey number 24. 8 seconds to shoot. Dalagtong. Good for 2. Lumibaw. Zarate. Pass to Cargamento. Cargamento, libre. Cargamento, good for 2. 2 minutes. Binigay ang bola kay Pacquiao. Foul na. Pacquiao, ready for 2. Nakapay, nakakuha ni Delia. Delia, good for 2. Binigay sa ilalim. Dagdag. Last 2 minutes, 10 seconds to shoot. Pass to Mohamed. Mohamed drives, Mohamed shoots. No good. Binigay ni Perer. Perer ang may hawak ng bola. Pass to Mohamed. Mohamed shoots. Mohamed, good for 2.
shoot. 3 seconds to shoot. Zarate. Para sa Tagkar, pinalik kay Mr. Mome. Mainit ang laban, bawang patapos na. Laban na ang bola. Para sa Mr. Bola. Good. Mangyang rebound. Seconds. Pumila. 3 points for Mr. Dagdag. Patani, second row. Last 7 seconds. Dagdag. 3 seconds.